भाजपा शासित राज्यों में बंगाली और बंगला भाषा बोलने वाले लोगों के साथ भेदभाव करने और हाल ही में त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय पर हुए हमले के विरोध में आज हुगली के चुचुड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक असित मजुमदार के नेतृत्व में एक बाइक रैली निकाली गई, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। उत्तरबंगे গেছেন আজকে উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ যে মানুষের ক্ষতি হলো বন্যায়, এটা সবটাই বিজেপির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বন্যা, ম্যানমেড বন্যা। আমরা তার বিরুদ্ধে আজকে রাস্তায় নেমেছি। আমার বিধানসভা ফুলবা থেকে একদম রাজহাট হয়ে, দেবানন্দপুর হয়ে, ব্যান্ডেল হয়ে, বালির মোড় হয়ে, ইমামবাড়া হয়ে, হরির মোড় হয়ে, আমরা পড়ুয়া বাজার হয়ে তার খাদিনা মোড়ে শেষ করব। দেখতে তো পাচ্ছেন, দেখুন 2.5 থেকে 3,000 ছেলে বাইক, তার পেছনে 1-2 জন করে, তার মানে 5,000 ছেলে।